आदिवासियों के सबसे बड़े त्यौहार बांधना से पहले आज आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी गांव पहुंची। यहां उन्होंने आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ काफी समय बिताया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का बांधना पर्व 10 जनवरी को मनाया जाएगा। इससे पहले आज वह आदिवासी गांव आई हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बांधना पर्व को देखते हुए उन्होंने आदिवासी गांव में जाकर पारंपरिक आदिवासी वाद्य यंत्र और बेहतरीन महिला और पुरुष फुटबॉल खिलाड़ियों को फुटबॉल प्रदान किया। कौन जगह থেকে फुटबॉल ग्राउंड रे एने मुझे जन खाई की आबे ना चूरन धावड़ा बेल धावड़ा আজকে এখানে আমরা এসেছি যেখানে আপনারা জানেন যে আমার আদিবাসী ভাই বোনেদের এটা বিরাট বড় উৎসব বাদনা 10 তারিখে 10ই জানুয়ারি এবং গতকাল থেকেই আমরা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে তাদের হাতে ধামসা মাদল এবং তাদের গ্রাম থেকে ছেলে বা মেয়ে তারা খুব ভালো খেলোয়াড়, অত্যন্ত ভালো ফুটবল খেলে তারা এবং বিভিন্ন খেলাতেও তারা খুব পারদর্শী। তো আজকেও গতকালও যেমন হয়েছে আজকেও আমার বিধানসভার বিভিন্ন মণ্ডল থেকে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আদিবাসী ছেলে মেয়েদের ফুটবলের এবং ধামসা মাদল তুলে দেওয়া হচ্ছে। 2026 মোদী সরকার আসবে এবং এই যে যারা অত্যন্ত ভালো ট্যালেন্টেড খেলোয়াড় তাদেরকে কিভাবে ট্রেন করে প্রত্যেকটা গ্রাম থেকে সিলেক্ট করে তাদেরকে ন্যাশনাল লেভেলে কিভাবে পাঠানো যায়, রাজ্যকে রিপ্রেজেন্ট করবে, ন্যাশনাল রিপ্রেজেন্ট করবে, দেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে, খেলো ইন্ডিয়ার অন্তর্গত আমরা সেই প্রজেক্ট নেব এবং 2026-এ सामान को भाइयों का प्यार लोग को अपने मैं वीडियो को सहारा हूं ना को मटी ना पाई गए नहीं है আমরা সেই জায়গা नवाता है ना धन्यवाद। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।